Hmm. Wait lang, ayusin ko lang. Bigay ko yung letter, tapos sabihin mo kung anong letter yon, ah. Tapos lagay mo sa tapat ng mga letters, ah. Oh, ito, anong letter to? O. Anong letter yan? Oma. Ano? O. Oh, lagay mo sa O. O is for? Uy. Very good. Uy. Next. Uy. Anong letter? Rabbit. Anong letter yan? Rabbit. Ang R. S for rabbit. Very good. Ito. Egg. Ano? Egg. Egg. Tingin nga kung nakalagay. This na. Ito, letter Y. M. Oh, lagay mo sa letter M. Ito. Hindi yan W, yan M. M. M is for mango, monkey. Donkey. Lagay mo sa M. Ito. N naman yun, yan yung M. Oh, letter D. B. B. Oh, lagay mo sa letter B. B is for ball. Boy. Lagay mo sa letter B. Sa letter B. Lagay mo. Lagay mo na sa letter B. B. Oo, B is for ball. Ito. Lagay mo na. Ito ni. Ito, letter Or. S. lagay mo sa letter H. Next, letter R. I. Q. 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 Queen. Q. Very good. Good. Letter Bayo. Dayo. umbrella. Bia. Next, Y. tingin nga kung Y. Oh, lagay mo na. Y is for yo-yo. Lagay mo na, ah. Oh, ito. Letter D. Oh, lagay mo na sa letter G. Next, letter Sangkit. Sangkit. I Sangkit. for ice cream. Ito, letter D. oh, lagay mo na sa letter D. Dog. Dolphin. Lagay mo na, ah. Next, anong letter yan? Ano? Anong letter? K. Yan, letter K. K is for key. Good. Next, letter lagay mo. Ano? S is for? S is for? Food. Shoes. Ito. Ano letter yan? Apple. Letter Apple. A. Next, letter Egg. fish. Fish. Next, letter C. lagay mo, letter C. Cut.
Wait lang. Ito. Letter This the W. ito. W is for? Y W W is for? W W is for? for Watch. back. O, ito, J. Okay. Anong letter yan? Dos. J is for? Ha? J is for? Dos. Juice. Wait lang ah. Ito. Wait lang. Letter. Anong letter yan? B. Uh, So. pencil. Next, letter. In. Lagay mo. Ano? Please. Da. Yun, lagay mo doon. Lagay mo na ah. One. D. Lagay mo na. Letter N. Atang B. Lagay mo na. Next, letter. Tor. T. Ha? Tingna. Letters. Anong letter? Tor. T. Z. Z is for? Tor. Siba. Ah, Ito. ito. Letter. Tor. Anong letter yan? T. Letter Tor. T. T. Next, letter. Tor. Anong letter yan? N. L. Yayon. L is for? Tor. Yayon. Next. Ito. Tor. Y. X X. is for? Y. Anything. Xylophone. Sample. Next, letter. Tor. God. V. V. Letter V. Letter V is for van. Next, number tayo doon. Number? Ball. Two. Lagay mo sa number 2. Tor. Mm-mm. Ata. Lagay mo, number 2. Ito, number Dos. Two. 8. Lagay mo sa number 8. Bye. Mm-mm. Bye. Ito. Bye. Oo, ilagay mo na yan. Bye. Yan, number 1, lagay mo. Bye. Mm-mm. Bye. Ito, number? Ball. Two. Ano number yan? Two. Tingnan mo number. Dos. Two. Tingnan mo kasi ito, number. Anong number yan? Nine. Lagay mo sa number 9. Huwag mong baliktarin, ganyan yan, number 9. Lagay mo na. Lagay mo sa number 9, yan. Ito, number. Ball. Ito. Anong number yan? Lagay mo na sa number Ball. 3. Lagay mo. Yang yun. Yan. Ito. Number Ball. Two. 7. Lagay mo sa number 7. Two. Yan. Next. Number Ball. Two. 4. Ball. Tapos number Ball. Two. 6. Six. Lagay mo sa number 6. Two. Lagay mo na. Ito, number 5. Lagay mo sa number 5 to. Bilis! Please. Yan. Yan, very good. Ayusin ko ayusin ko. Yan, very good, Mira. Ang galing si Mira. Anong shape to? Circle. To. Tall. To. Younger. To. Old. To. Square. No, galing Yay, very good. Clap your hands. D. What's your name? Dia. What's your name? Pinoy. Ano? T-shirt. Anong pangalan mo? D. Adi Iya. Ate Mira. How old are you? Do.
Very good. Ding. Hmm. Where's your nose? Where's your eyes? Titi. Tos. Where's your eyes? Saya. Titi.